راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሮሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕደም ሰላም ጥዕና ይህብልና ክቡራት አድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ካብ ኤጀንስ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ድምፂ ውሕስ መጻኢ ሬድዮ ትግራይ ኣብ ምድማጽ ትርከቡ ሰማዕቲ እነሆ ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት ናባኻትኩም ዝበጽሕሉ ጊዜ ኣየር ተረኪብና ንለማዓንቲ እውን ዝተፈላለዩ ቀንዲ ዛዕባታት ሓበሬታታት ናይ ውሽጢ ዓድን ደገን ዜናታት ሓዊሱ ጸብጻባት ስፖርት እውን ጊዜኦም ሓልዮም ናብ ሰማዕቲ ነቕርቦም ክኾኑ እዮም ናሳሰኹ ምስ ሰማዕቲ ሓቢሮኩም ዝጸንሕ ኤፍሬም ገብረኺዳኔ ምስ ሰብ ሞያ ቴክኒክ ብሓባር ብምዃኑ ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ካብ ዝቐርቡ ቀንዲ ዛዕባታትን ሓበሬታታትን ገለ ክነካፍለኩም ሰማዕቲ ብቕትለት ንእስቲ ሜሮን መብራህቱ ጥፍኣተኛ ዝተባህለ ተኸሳሲ ብማእሰር ክቕጻዕ ተወሲኑ ክንደይ ንዝብል ብዝርዝር ከነስማዓኩም ኢና 73 ተወዳደርቲ ዝሳተፍሉ ሳልሳይ ዙር ውድድር ምህዞን ፈጠራን መዳይብ 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ተጀሚሩሎ ዓመተ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያታትን ፈታኒ ዓመት መንባሩ ተሓቢሩ ብዝርዝር እንድህሶ ይኸውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውሕዱ $1 ሚልዮን ክኸፍሉን ዝኽእሉ ሃብታማት ወጻእተኛታት ቁልጡፍ ቪዛ ኣሜሪካ ዝህብ ውጥን ጀሚሩ ዝብሉን ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ሓዊሱ ዜና ውሽጢ ዓድን ደገን ከምውን ስፖርታዊ ጸብጻባት ዘካተተ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት እዚ ዕለት ንኣስታት ሓደ ሰዓት ጻንሒት ክህልወዩ ፈኖና በማእኸላይ ማዕበል 918 ኪሎ ሄርዝ ከምኡ ድማ 98.0 ኤፍኤም ኣብ ሳተላይት የሓሳት ትግራይ ሬድዮ ተኸታተሉ ናብ ቀጺሉ ሰራዕኽዎ ሓበሬታ ሰጊረ ክቡራት አድመጽቲ ህፃናት ፍሉይ ከለላን ሓለዋን የድልዮም ተባሂሉ ዝተባህለ ድማ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጨንፈር ሳምረ ምዘፈር ተጠቃምነትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ወረዳ ሳምረ ብሓባር ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ ኣብቲ ዕለት ንሓብሕብቲ ህፃናት ወለዲ ብዛዕባ ጉቡእ ኣተሓዛ ህፃናት መሰረት ገይሩ ዓቕሚ በዕበይ ስልጠና እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ነዚ ኣመልኪተን ድማ ኣብ ዘፈር ተጠቃምነትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ወረዳ ሳምረ ክኢላ ኣዴታትን ህፃናትን ከም ዝብልኦ ህፃናት ናይ ምዕባይ መንባር ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰሎም ተሓልዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ንምኽልካል ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሓላፍነት ክወስድ ይግባእ ክብለና ገንዚበን ዘለዋ ወለዲ ወይ ሓብሕብቲ ህፃናት ነዚ ተግባራዊ ብምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ጉልበት ብዝበዛ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ካብ ኣገዲድካ ምድፋር ንዘይሕጋዊ ስደት ምቅላዕ ካብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣካላውን ስነ ልቦናውን ማህሰይቲ ከይበፅሖም ከለላ ክኸውን ከም ዝግባእ ኢና ብርሄን ዘለዋ ኣብ ከለላን ሓለዋን ህፃናት ግደ ቤተሰብ ናይ ፍትሒ ኣካላት ኣመራርሓ ትምህርቲ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዕዙዝ ግደ ክህልዎ ኣተሓሳሲበን ክብልዩ ሓበሬታ ንርከብን ወረዳ ሳምረ ጸብጺቦ ዘሎ ክቡራት አድመጽቲ ካብዚ ካብ ህፃናት ከይወጣና ሕዚ ድማ ናብ ከተማ ዓዲግራት ዝወስድ ሓበሬታ ኣለና ክቡራት አድመጽቲ ብደረጃ ሃገር ንዝግበር ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ኣልምሲ ስራሕቲ ቅድመ ምድላ ከም ዝተወገነ እዩ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣተጋግብራ እቲ ክታበት ኣመልኪቱ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰብ ሞያን ኣብ ዘካየዱ ዘተ እቲ ወፍሪ ክታበት ሕብረተሰብ ፈሊጥዎ ክጸንሕን ህፃናት ኣብ ገዝኦም ንኸጽንሕዎም ግንዛበ ንምፍጣር ዝሕግዙ ምዃኑ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ተዛሪቦም ዘለዉ ተወካሊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ዓዲግራት ከም ዝበልዎ ድማ ካብ 3 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ኣልምሲ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ልዕሊ 17,000 ህፃናት ገዛ ንገዛ ከም ዝኽተቡ እዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ ተወካሊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ብጊዶም ድማ ዜጋ ንምፍራይ ጥዑይ ዜጋ ንምፍራይ ኣብ ህፃናት ዝስርሑ ስራሕቲ ወሰንቲ ብምዃኖም እቲ ወፍሪ ክታበት ድማ ዕውት ንክኸውን ይግባኣና ባህልቲ ብትኹረት ክሰርሕሉ ድማ ተላቤም ኣለዎ ክብል ጸብጻባት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ጸሪሕዎ ኣሎ ካብዚ ስዒቡ ናብ ዝሓረኽዎ ቀንዲ ዛዕባ ከስግረኩም ክቡራት አድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ
ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዘለዉ ዕሸላት ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ን5 ዓመታት ምስ ስድሮኦም ከም ዝተፈላለዩን ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ከም ዝርከቡን እዮም ገሊጾም። እዞም ዕሸላት ምስ ስድሮኦም ንምርኻብ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ድማ ብተስፋ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ተወሳኺ ኣለዋ። ዕሸል 10 ዓመት ዝኾነ ቅዱስ ምዑዝ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ተመዛቢሉ ምስ ስድርኡ ብምፍልላዩ ደሃይ ወለዱ ክሳብ ሕዚ ከም ዘይረኸበን ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ምሰን ሓጉ ይነብር። ናብ ማይካድራ ናህለና ንፈላለዩ ናህለና ናብ ራዋይን ኣቲና ካብ ናብ ሽረ ናብ ሽረ ተፈላለዩና ካብቶም ናብ ሱዳን ሄዶ ወለደይ ደግሞ ናብ ሱዳን ከምኡውን ዕሸል ኣርሴማ ዳዊትን ዕሸል ንግስቲ ብርሃንን ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ሪሕቐን ምስ ዝፈትዎኦም ስድረአን ተፈላለየን ኣብቲ መዕቆቢ ይርከባ። ኣነ ስመይ ኣርሴማ ኣረጋዊ ይበሃል። ኣብ ዝመፅሉ ሕማራ ሰንትራል የመፅሉ ስራይ ኩሎም ኣዝኦም ኣሎ። እቶም ኣሕዋተይ ግን ናብ ሱዳን እዮም ተሸጊሮም ፍርቆም ሞይቶም ፍርቆም ግን ኣለዉ እዮም። ይመሃር ሳልሳይ ክፍሊ ይመሃር ካብ ሁለት ትምህርተይ ቀደም ለዋ ነይረ ሕዚ ግን ኩሎም ቤተሰበይ ተሰዊዖምኒ ካብ ሰነፍ ኮይነ ካብ ተርካኒና ክፈናዒልና መፂና ኣነ ምሳደ እየ ዝነብር ኣቦይ ከዓ ኣብ ሱዳን እዩ ዘሎ መቐለ መፃ 4 ዓመት ጌርና ኣብዚ 5 ነይና መንግስቲ ትምህርቲ ተምህረና ሕዚ ሸብዓይ ከፅሕ ነይረ ኾነ። እዞም ህፃናት ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ግዳያት ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዝኾኑን ኣብ ኬንዳ እንዳነበሩ ብፀሓይን ቁርን ይጥፍሑን ብእንስሳ በረኻ ድማ ከይብልዑ ብፍርሒ ይነብሩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ፈርሑ ንሽቲ ፈርሕና ዝምፅእ ከይቐዳኸ እንዳ ወለደይና ፍቓመየ ኩሉ መዓልቲ በቃ ይድቅስና ኣለኹ ናቶም እየ ዘስታውስ ምስ ኣለፈሻን ሓጎየ እዚ ይቕመጥ ኣለኹ ሓትነ ኢለ ኩሉ ነገር ትገብርልያ أو سيف هذا مع التين بهونا كحدا مع التين إشتغل نبر نجس بهونا كا رديت نشين بهونا እዞም ዕሸላት ዝተፈለይዎም ስድሮኦም ንምርካብ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብናፍቆትን ተስፋን ድማ ይጽበይለው። ምስ ወለደ ክራኸብ ደሊ ቤዛኹም ናወለድና ለኣኹና 5 ዓመትና ጌርና ኣለና ናወለድና ንላኽ عدنا هنلس دسيلني صالحنا هنلع بجوجو صالح دلي هو مس حواتي مس عرختي كراخي دلي اوبريتر خوني دلي ولد ديله صبق برك صحمي دلي سبيتسنا ترخينا عدنا حملتنا عدنا تملشنا مس بيت سونا مسحوتنا تاخخنا نعمت الددو او خمنا ታሪክ ዕሸል ቅዱስ ኣርሴማን ንግስትን ኣልዒልና እምበር ኣብ መላእ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዘለዋ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ተመሳሳሊ ታሪክ ዘለዎም ብዙሓት ዕሸላት ግዳያት እቲ ጽንተት ከም ዝኾኑን ብሎም ጽባሕ ድማ ናብ መረበትና ተመሊስና ምስ ወለድና ክንራኸብ ኢና ብምባል ብተስፋ ፀሓይ ተዓርቦምላ። ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዝዝርግሖ ሓበሬታ ከስግረኩም የኽብራት ኣድመፅቲ መሬት ምሕደርኡ ጽፉፍ ንምግባር ዝዓለመ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ስራሕ ምጅማሩ ከም ዝተዳለወ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ይፍሊጡ ዘሎ። ካብ ቁሸት ክሳብ ክፍለ ከተማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝተሓርዩ ኣባላት ሓይሊ ዕማም መደብ ኦሪየንቴሽን ዝተዋህበ እንትኾን بጊዜያውነት ግልጋሎት ሙሉእ በሙሉእ ጠጠው ዝበለሉን ዝተፈቐዱን ግልጋሎት መሬት ብዝርዝር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣረዲኦም ዘለዉ። መሬት ዝለዓለ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ዘለዉ ክፍተታት ብዝለዓለ ተበግሶን ሓላፍነትን ወሲድና ኣብ ሓፂር ግዜ ምዕሩይ ብዝኾነ ኣገባብ ኣጽፊፍና ዝተወረረ መሬት ናብ ስርዓት ብምእታው እታ ዝርከባ ሃፍቲ መሬት ኣብ መዓላኣ ንኽትውዕል ዝለዓለ ግብረ ሓይሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ንምግባር ድማ ብተዋረድ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ሕድሕድ ሕብረተሰብና ጥቆማ ይኹን ካሊእ ተመሳሳሊ ምትሕብባር ወሳኒ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኣጥቢቕና እንተሰሪሕና ዘይንዕወተሉ ምኽንያት የለን ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ተሳተፍቲ ብጊድኦም እቲ ዝተዋህቦም ዝርዝር መብርሂ ቅቡል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህልው ኩነታት ትግራይ ነዚ ሽከም ድዩ ቅድሚ ሕዚ ድሕሪ ኩናት መንግስቲ ትግራይ ብዝኣዘዞ መሰረት ተጸኒዖም ጸፊፎም ዝነበሩ ሰነዳት
أبي أتو نحنا تملسنا ناب سرح مئتاونا فايدو انتايو كابتم نجزيو تاتو يبالو استباهلو قلقالوت ناب سالساي وغن مزوار حاديو سلازي تحبر السب انتاي زاكل كمز تلوت حاسيب اللوديو زبرون كالوت حتوتاتن حساباتن تلعيلون بزملكتهم عكالات مبرهي توهيب اللهم بقطتا ناب سراح كمز التون كساب ترى 10 عامة مرة دما بحيل عمام صنعاتو زود له خمس خون نحبريتان ركب من كفله كتما حتى حق بمطرح حبريتان ركب من كتما مقاله صبصبو ناب قتيل زلو حبريتان تنسجر كبرات ادمستي كلتا تحساس باقوصاصرا اوروبايان دما 11 تحساس علم لخه معلت انباتات تباهيلو بحبرات حجرات تخبيرو عيللا اب عالمنا زلو انباتات اتم 25 مئتاوي ناي مدرنا اكال كوينم لعل 1 بليون حزبي علم اب اتومن كبابيهم من كم زنبر نمرقات وحسنا مقبن صوري ماي زركبلو من كبابيتات كم زخوني ودو حبرات قريص زلو لو تخنتات اير ابزوم انباتات الوتاو صلوا يعرف بمهلاو دما نزوم انباتات حزب عالم كحوي من كم كباخوبو من كم زقبايو مال اختو بمحلاف عمر بحبريتو زرقحو زلو اب تግራይ اب 2017 ዓመተ ምህረት 2018 ዘመነ ምህርቲ ብዘራእቲ ካብ ዝተሸፈነ ልዕሊ 770,000 ሄክታር መሬት ልዕሊ 690,000 ሄክታር ከም ዝተዓጸደ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡሎ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን مفرينة حرشا كلتشن 17 عامة مرات نمدنفاع سرحة تتألم عقاب قرب مدابرم مرزرن كالوت مدلواتن تغيرونا بسرح كمستاتو زحبرو أبا بيرو حرشان هفته فترون تقراي توكالي دايركتوريت من المعزراتن ممحياش لمعنة حمدن ايتتادس قبرم لعلي 693 دما كمستعاد أدا يقلتم عاصيدن مخدان سرحة دما أرقا شمانان تشعنتن برسنت ذاكل عاصيدو يو زلو ناي مشالان ناي استوسنه كابتات دما ناي داكوشا كابي استوسنه استرف نغرات كله خاوني خلي حرستاي بسنك جونوسايداو كينات ان مخيدا زتقاملن طريتو سيين يزبلو ايتتادسم نزين مقلال دما اب استفلاليا كبابتات تግራይ بزمناو اتاوتات حرشا تدغيفو يسرح كم زلو يغلصم ناي ميكانايزيشن حاجزون تدغيفو يسرح زلو اي هذي كنرى خلنا اب كلن زواتات تناي مزباط أبصرناي أمشلا أبطاف أبصر مسحسلو صبوق جمارتاتلو كابزين العلقن تتناخر كصير كللو كابت غلالا اتي بزرعت استشفن هكتار العلي 16 مليون كنتال نمركاب تلمته تحيز كم زنبر دما ازغا خيرهم 776 شحن 470 كلتن شحدا هونينيو زي درجه 16 مليون زاكل كنتال كنركب هذه زلو درجه 9 مئتاوي زاكل يتزري حرستاي زرخبن مهرتو باغبابو خطقمن لعل عقن دقسن مكلخال دما تواديدو كسرحن صويعهم كابزنا يتحلف كساران كابزنا يتحلف تميتن سدتن كلاتنا كنمهار كنخللنا تزيلق نخويلخا زطف اخلماي نصبح نغو واغا كخفلنا سلازخل ناي حدا سيكتر مخربون كيخونس ناي هايمانت مرحتناون ابز غدايزي سفح تواصؤكس او تول زخلو ابز غدايزي مالتي يونين كل مداي حبرت سراح محبر وردا دوغ عاتنبين لعل خلتنت بشوعة مليون برترف نمركاب علي ما تسرح كم زلا يتحبيرو زلو از تحبره مبل 10 سرع قبائي ما أخل بمقبر أما رارحاتا محبرن كالوت مدرك تأكالاتنا أبس ترخبلو سراح حفتات ما نمقمقام تلمق أتصال مدبات نمتصداقن أبس تقايد مدرخ خمزخوني يتحبيرو أبتز تقايدو قبائي زقربة تبتاب اتا محبر تنكر قونا أب أوحبا قلقالوت زحشت منبارن أبز عمت أوريت مقبارا كاب إدانت مخانا كابتون بلوتات سرحتا خمزخونو يخون بر كاب وسنات أبالات بورد زنبر مرحنات كندت زدلا زي مخانو نتا محبر نقدميت كوسدا خمزخا على بمحبار نزل مفتحون 10 أبالات بورد كامر حنات كام زوردتن كم استكأتن كمون بلوتات سرحتنياتات متبابع شلمات كم ذهبتيو تحبيرو زلو
ዋና ካይድ ስራሕ ዩኒየን ኩለ መዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ወረዳ ዶግዓት ተንቤን ከም ዝገለጹ ድማ እዛ ማሕበር ንሕብረት ሰብ ግልጋሎት መሃብ ዕዳጋ ንምርግጋእን ቀንዲ ዕላማኣ ምዃኑ ብምግላጽ ብዝበለጸ ተበጻሕነት ንምዕባይን ፋይናንሳዊ ዓቕማ ብምጉልባት ንሕብረት ሰብ ቀረብ ብምቕራብ ተመጣጣኒ ዋጋ ብምሻጥ ኣብዚ ዓመት 2.7 ሚልዮን ብር ትርፊ ንምርካብ ተሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ እዮም ሓቢሮም። እቲ ዝተታሕዘ ትልሚ ኣብ ሸቱኡ ንምብጻሕ ድማ ግደ መድረክቲ ኣካላት ወሳኒ ብምዃኑ ተሓባቢርካን ተኣሳሲርካን ምኻድ ከም ዘድሊ እቶም ኣካይዲ ስራሕ ሓቢሮም ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ምክትል ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን ምግቢ ውሕስናን ወረዳ ዶግዓት ተንቤን ዝኾኑ ኩለ መዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኣብ ቀረብ እታወታትን ናውቲ ሕርሻን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ብምምስጋን እዚ ተጠናኺሩ ንኽኸይድ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣካብ ቦርድ ዝኾኑ ዩኒየን ኩለ መዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኣብ ዕዳጋ ምርግጋእ ትሰርሖ ዘላ ዓብዪ ስራሕ ብምዃኑ ኩሎም ሰራሕተኛታትን ኣባላት ቦርድን ዝተታሕዘ ትልሚ ንምጽፋፍ ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ክብል እዩ ሓበሬታን ርክብን ህዝቢ ወረዳ ዶግዓት ተንቤን ጸብጺቡ ዘሎ። ካብ ሰጊረ ናብ ቀንዲ ዛዕባይ ክቡራት ኣድመጽቲ ቁጠባውን ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ጸገማት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝዓለመ ሳልሳይ ዙር ውድድር ምህዞን ፈጠራን መዳይብ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ብምትሕባር ቴሌቪዥን ትግራይ ትካል ሚድያ ኔትወርክ ሳክሰስን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ትካል ገባሪ ሰናይ ኡነታት ዝካየድ ውድድር ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ምህዞን ፈጠራን ዝቐርቡ 73 ተወዳደርቲ ከም ዝሳተፉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ራሄል ኣረጋዊ ተወሰኽሏ ብዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ጥዕና ሕርሻ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂን ካልኦት ስራሕቲ ምህዞን ፈጠራን ዝቐርበሉ ሳልሳይ ዙር ውድድር ምህዞን ፈጠራን መዳይብ 2018 ዓመተ ምህረት ተጀሚሩ። ኣካይዲ ስራሕ ትካል ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ኣይተ ተስፎም ፍጹም ኣብ ሳልሳይ ዙር ውድድር ምህዞን ፈጠራን መዳይብ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት 73 ተወዳደርቲ ከም ዝሳተፉን ንተዓወቲ ትውድድር ድማ ሽልማት ከም ዝተዳለውን ይረድኡ። ናይ ማሕስቲ ውድድር ማሕስቲ ለሓንቲ ዕቤት መሰረታዊ ለውጢ ከም ዝለኸሉ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ሓንቲ ዓዲ ክዕብዩ ይኽእሉ፣ ሰላማ ክዕብዩ ይኽእሉ፣ ቴክኖሎጂ ክንብላ ንኽእል ስራሕ ፈጠርቲ መናእሰይ ዘለዎ ዓዲ እያ ትግራይ ማለት። እዚኣቶም ከይዲ ጉዕዞ ካብ ቀዳማይ ዓመት ናብ ካልኣይ ዓመት ላኸድና ጸኒሕና ሕዚ ድማ እቲ ንገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ሳልሳይ ዓመት ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ብሉጻት ዝበሃሉ ተወዳደርቲ ማሕስቲ ስራሕ ፈጠርቲ ዝወዳደሩሉ መድረኽ ህላዊ መኽፈቲ ስነ ስርዓትና ንገብር ኣለና እሞ ሕዚ እውን ነዞም ማሕስትና ሰናይ ናይ ውድድር ጊዜ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተሓይሽ ስባጋድስ ውድድር ምህዞን ፈጠራን መዳይብ ኣብ ምንቕቃሕን ምትብባዕን ምህዞን ፈጠራን ንዝሰርሑ ስራሕቲ ብምንኣድ በዚ ውድድር ኣቢሎም ተሸለምቲ ዝኾኑ መናእሰይ ስራሕቶም ናብ ተግባር ክልወጡ ምቹ ባይታ ክፍጠረሎም ይግባእ ይብሉ። ሕዚ ኣብዚ ኣሸኒፎም ዝወፁ መንእሰይ ብጣዕሚ ይሽገሩ ኣለዉ። ናባይ ይመላለሱ እዮም። ብሓደ ገጽ መስርሒ ቦታ ይወሃቦም ቀልጢፉ ለዚ ኢንቨስትመንት ቦታን ኢንቨስትመንትና ስራሕ ዕድል ፈጠራ ናይ መሬት ምምሕዳር ተዋዲድካ መስራሕ የለን ማለት ቀጽሉ ልቃሕ ይረክብ ከምዚ ዝበለ ፈጠራ ዘለዎ መንእሰይ ኣብዚ ኣተወዳዲሮም ተሸሊሞም ይጠፍኡና እዮም ዘሎ ዓዲ ዝቕይር ሓሳብ ዘለዎ ሰብን ክመጽእ ይኸሎ ተሻሚና ቀልጥፍና ናብ ምህርቲ ቀይርና ተወዳደርቲ ክንከውን ንኽእልሉ ኩነታት ክመጽእ ይኽእል መዳይብ እውን ፍረ ክርኢ ይደሊ ብዙ እንተኾይኑ መንግስቲ በይኑ ወይ መዳይብ በይኑ ወይ ቴሌቪዥን ትግራይ በይኑ ወይ ፎርማ ምስ በይኑ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣይኮነን እቶ ኣይድያ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ናይቱ ዝሓሰበ ናይ ፈጠራ ጥራሕ ኣይኮነትን ዝብል ሕዝና ክንከዶ እዩ ዘለና። ተበጻሕነት እቲ ውድድር ብምስፋሕን ኣብቲ ውድድር ዝቐርቡ ምህዞን ፈጠራን ናብ ተግባር ብምሽራፍን ጸገማት ሕብረተሰብ ክቃለል እቲ ውድድር ተጠናኺሩ ክቕጽልን ብትኹረት ክስርሐሉ ከም ዝግባእን ድማ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ የገንዝቡ። ስለ ኢኖቬሽን ስለ ለውጢ ስለ ሓሳብ ኣብ ሚድያም እንትዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን እንትዝረብ ብዙሕ ሰምዓ የብሉን እዚ because of lack of awareness እዩ። ስለዚ awarenessና ሬዝ ንክኸውን ኩላትና ኣብ ዙርያና ምስ ዘለዉ ሰባት ስለ ምህዞ ስለ ስራሕ ፈጠራ ስለ ሓቢርካ ምስራሕ ስለ ካብ ዜሮ ምልዓል ክንሰብኽን ክነምህርን ክንክእል ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ብፍላይ ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ዓብዪ ፀገም ኮይኑና ዘሎ መንእሰይ ስራሕ ዕድል ዝፍጠረሉ ዕድል ተሳኢኑ ፈቅዱ ስደትን መከራን ዝኸደሉ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ መድረኻት ምፍጣሩ ጽቡቕቲ ትግራይ ክፈጥሩ ዝኽእሉ መናእሰያት ብፍላይ ካብ ቴክኖሎጂ ዝሕሸት ትግራይ ብኢኮኖሚ እውን ሓፍ ከብልዋ ዝኽእሉ ሕዚ ድማ ምስ ናይ በጀት ፀገማት ምስ ናይ ትግራይ ዝንኤ ሕልኽልኽ ዝበለ ፀገማት ይኹን ብዙሕ ነገር ክፍጠረሉ ስለ ዝኽእል ብሓባር ኮይና ክንሰርሐሉ ንኽእል ጽቡቕ መድረኽ እዩ። ውድድር እንትጅምር እንተሎ
مستحزني أنا نابرا خناتات بزو حساب زلوا قل ناوزي ناو تلفزيون مسيو وخمزي كم يجري ليلو تسفخ يقرط ناو كواويو تزاواري ودير تتقورو ناونت أما خون زلوا ما يجوا زلوا كرم زلوا عدوا زلوا شرار زلوا أو زلوا برنامج تتحيزو نناو كواوي خيركم تناو ودير كيدي تزقبرمو ناس أري أنت مسخعة تزحشة بخل الرجال بمأخذ تزقبر زور إيترنين ودر مهزون فتران مدايب بمتحوار تلفزيون تجراي تكال ميديا نتورك ساكسس محبر لمعات تجراين تكال جبار سناي النوتات زكايديو ملسنا ترقيبنا خبرات أدمستي طبعا حريقهم التدامتنا زلهم أمسكنا فنونا بمأخلاي معبلت شعات ميتن 10 كيلو هرز كومون 9 شمونتن نتبادو FM كتدمتنا تخلو بتوسخي أبسات لايتي حاسات تقراي راديو بمتاب فنونا مكتتال تخليهم دمتو وحس متاب راديو تقراي مدلوات زينا حادث ساعات زعلت كتاتل لهم كبرات أدمستي نابسعي وزول حبريتا سجيرة ኮሚሽን ምሕደራ ስግኣት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ነበር ኣይተምትኩ ምትኩ ካሳ በዓልቲ ቤቱን ውላዶምን ብዝተኸሰሰሎም ገበናት ብልሽውና ገበነኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ንማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ ኣይተምትኩ ካሳ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሶፊያ ጀማልን ጓሎም ወይዘሮ ሚልካ ምትኩን ሓደ ተሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝቀረበሎም ገበን ክሲ ጥፋአተኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ኣይተምትኩ ካሳ ብ13 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርትን ብ50,000 ብር ቅጽዓትን ንኸቕጽዑ ተወሲኑሎም ኣሎ ተወሳኺ በዓልቲ ቤቱ ኣይተምትኩ ወይዘሮ ሶፊያ ጀማል ብማእሰርቲ 8 ዓመትን 4 ወርሕን ከምኡን 3,000 ብር ክቕጽዓ ፍርዲ ወሲኑ ጓሎም ወይዘሮ ሚልካ ምትኩ ድማ በማእሰርቲ 5 ዓመትን 3,000 ብርን ክትቕጻዕ ተወሲኑ ዘሎ ኮሚሽን ምሕደራ ስግኣት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣይተምትኩ ካሳ ብገበን ብልሽውና ተጠርጢሮም ብ6 ሓምለ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ እዩ ዝገልጽ ቢቢሲ ብኻሊእ ክስ ድማ ልዕሊ 472.8 ሚልዮን ብር ብመልክዕ ድጋፍ بفقاد قداماي تخصصي ايتمتكو خاصه بخالئت تخصصيت كفليت كم استفصمن بسالسيتي تخصصيت وصاي بمغبار نولق طقمي بموعل اب منغست العل كسارا خمز بصحي تغليصو يبل اتصبصاب تግራይ حويسو ናብ استفلالي كبابيتات نتمزابلتي زمص حاجز نولقم كم زوعلو يم زغلص حبريتا بشم دق ايتمتكو كاسان بعالتي ቤቱን ዝተገዝኡ ተሽከርከርትን መንበር ገዛውትን ከም ዝተረኸበውን ኣብቲ መዝገብ ክስ ተዘርዚሩ ዘሎ ነዚ ክስ ክርኢ ዝጸንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ልደታ 50 መጋቢያ ጉዳያት ብልሽውና ንሓሳባት መኽበድን መቕለልን ቅጽዓት ድሕሪ ምስምዑ ኣይተምትኩ ካሳ ብ13 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክእሰር ፈሪዱሉ ዘሎ بجبن قتلت ميرون مبرهتو طفاتنيا خوينو زترخبه تخصصي بلاي صقاي بعد ملكع صنوع مأسر تقطع ماخلاي بيت فرد زوبا مقله وسانه محلالف الله اوهبا فتحي ابدق انستيو محياش كوانتالو حزون كابزن لعل استواد سراح كم زحتت محبر دق انستيو زوبا مقله غليصنالو شويت كيدو توسخلو بجبن قتلت ميرون مبرهتو طفاتنيا خوينو زترخبه تخصصي بلاي صقاي بعد ملكع صنوع مأسر تقطع ماخلاي بيت فرد زوبا مقله وسانه ام محلالفهم اتوسان قصعات كابلكاتيت 18 2015 عام تمرت جميرو زحسب كم زخونه دما اتي بيت فردي املاقيتم تخصصي بلاي صقاي تفره ومسرت طفاتنيا استهلالو غن حق عنقص 539 وسحدها كاب كتن العلي مكاود مخنياتات مالتون بليت تفصم مخانو توسخي تخصصي تجبن مسفصمه كاب باجاج زودقت نمثال زغورو بمسرت غن حق عنقص 84 وسحدها كلاي مكاودي أبلعلي أفكاري تزنورات أبلعلي قربا زمردوس فتصوم جبن بمخانو بمسرت كون حق عنقص 84 نص حدث سالساي مكاود خنيات كوينو رمعي مكاود خنيات تخصصي ناس جبن فتصومو أبلعلي كالي ودي إذا خاب زبل قيم تلعيلو خمس قتلا سلز تراجته بمسرت كون حق عنقص 84 نص حدها رمعي مكاودي بحفشال علي كنت مكاودي مخنياتات سلز تمالو
ኣብ ደረጃ 2 እርከን 39 يعرف بمسرت قبل حق عنقت 82 نص هذا ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ጸባይ ጽቡቕ ከም ዝነበረ ስለ ዘመላኽት ሓደ መቃለሊ ተታሒዙሉ ካብ ዝነበረ እርከን 39 ናብ እርከን 38 ይወርድ ተኸሳሲ ሓደ መቃለሊ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ ናይ ሞት ቅጣዓት ምሃብ ስለ ዘይካል ብመሰረት ገበን መቕጽ ስነ ስርዓት ቁጽሪ 149 ንኡስ 5 ብናይ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ስነት ክቕጻዕ ቅጣዓት ውሳነ ብምሉእ ድምፂ ተወሲኑሎ ቤት ጽሕፈት ከተማ መቐለ ካብ ዕለት 18 ሻድሻይ 2015 ጀሚሩ ዝሕሰብ ተኸታቲሎም ንኽፍጽሙ ተኣዚዘሎ ትእዛዝ ይጽሓፍ ኣብ ዝተዋሃበ ፍርዲ ርእይቶ ዝሃባ ኣዶ ወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ ወይዘሮ ርግቢ ኣብርሃ እቲ ዝተዋሃበ ፍርዲ መምሃሪ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ጥቕዓት ንምክልኻል ገበን ፈጸምቲ ብሕጊ ኣብ ምሕታት ዝተርፍ ክፍተት ከም ዘሎ ይገልጻ ናሉም አንተ ሕስካ ከዚ ለናስሕና ለነበረስ እዩ 3 ዓመት ይውስኺ እንደመርሓት ለ እና ለብዙሕ ግዜ ዝጸንሕ እዩ ካው ድማት አቀታተላ ውስብስብ ስለነበረ 9 ወርሒ ሬሳ ወጽ እዩ ተመርሚሩ ከይተመርመረት ያ ተቀይራ ጸኒሓ ኣነትና ለማ አንቲ ቤት ፍርዲ مستل نبر الرأي مالتي مستمع وتان نبر سيستم الملك عمالم لاي همرقبه همزوا مقاله حقستي يلوني انا فتحي انا قدم كبير مثل نبر كومبير كغورت له خزل حش يلوني انا لنا اينا ولا خزل لكن ملو يكن بلين خلي ما ارب تخلاي كوزي هنصعه توهيلس يغوان توهيل ميو قتلت مالتي ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ግብናት ቅትለትን ዓመፅን ከም ዝተፈጸሙ ዝዛረባ ወይዘሮ ርግበ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ደቂ ኣንስትዮ ተሰሊፉ ንዝበጽሕን ወጻዓታት ኣብ ምምካት ክሕግዝ ይጽዋዕ ኣብ ሓድሽ ዓመት ክሪእት ኣለኹ ደቂ ኣንስትዮ ህፃን ተቆልዑት ና 6 ዓመት ና 5 ዓመት ይድፈራና ኣለዋ እየን ኢቭን ብመምህራን ተይተረፈ ወልሞስ ክልተ ና 6 ዓመት ንያዋና ሓንቲ ለለ 18 ዓመት ንያትና ሞትለን የና ናኩ ሓሪፍም ቦትኩንኩም ኣብ ገዛና ሃሊት ተቃጸለት ሰይት ዘነውት ባህል ንያትና ህዝብ ዓለቤታ ተጠርጢሩ ኣብ ሕግ ዒልኒዮ ገና እዩ ተሓኒ ቃል ሞተት ምናምን ልብል ካሮን ተዓፊና ልብል ክልተን ይሆና ኣብ ኸይድ ሕግ ኢንሄ እዩ ለብደን በተጻሪዩ ለምህር ለኾነ ቅጽዓት ክወሃበልና ግን ድፊት ካና ከድል እዩ ስለዚህ ታይኾን ለለ ሁሉ ሕብረተሰብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጎኒ ጠጠው ክብል ነይዎ ሆነ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ነውር እዩ ልብል ክወስደን ነይዎ كبرات هادمست راديو تግራይ ሕዚ ድማ ናብ ኣሜሪካ ዝወስድ ሓደ ሓበሬታ ከስግረኩም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውሕዱ $1 ሚልዮን ክኸፍሉ ንዝኽእሉ ሃብታማት ወጻእተኛታት ቁልጡፍ ቪዛ ኣሜሪካ ዝህብ ውጥን ጀሚሩሎ እቲ ካርድ ንዓደግቲ ንኹሎም ብቕዓትን ዝተመርመሩን ሰባት ብቐጥታ ዜግነት ክረኽቡ ይኽእሎም ብጣዕሚ ዘህንጡ ዓበይቲ ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ኣብ መወዳእታ ብዋጋ ዘይትመን ውህብቶ ክሕዙ ይኽእሉ ክብል ትራምፕ ብረቡዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገሊጹ ኣሎ እዚ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ወግዒ ዝገበሮ ጎልደን ቪዛ ነቶም ነታ ሃገር ዓብዪ ረብሓ ከም ዝህቡ ክርእዩ ዝኽእሉ ሰባት ዝወሃብ ቪዛ ምዃኑ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ መደብ ይሕብር እዚ መንግስቲ እታ ሃገር ክፍሊት ናይ ስራሕ ቪዛ ምውሳኽን ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታትን ምስጓግን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ዝወስዶ ስጉምትታት ኣብ ዝሕይለሉ ዘሎ እዋን ዝመጽእ ዘሎ ምዕባለ እዩ መደብ ጎልድ ቪዛ $1 ሚልዮን ክፍሊት ዝሓትት ኮይኑ እዚ ድማ ትውልቀ ሰብ ንኣሜሪካ ብዓብዩ ከም ዝጠቅም ዘርኢ መርትዖ ከም ዝኾነን ኣብ መስርሕ መንበሪ ፍቓድ ኮይኑ ከም ዘገልግልን መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ውጥን የመልክት ንሰራሕተኛታት ዝውዕሉ ትካላት ንግዲ ምስ ተወሳኺ ክፍሊት $2 ሚልዮን ክኽፈል የገድድ ፍሉይ ሙግዳል ግብሪ ዝህብ ፕላቲኒየም ዝኾነ ኣካል ናይቲ ካርድውን ኣብ ቀረባ እዋን $5 ሚልዮን ክቐርብ ምዃኑ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብርሂቡ ንኽዛዘም ሰሙናት ተሪፍዎ ዘሎ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓን ንጋዜጠኛታት ሰብ ሞያ ሚድያን ፈታን ዓመት ምንባሩ ጸብጻባት ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ RSF ኣመልኪቱ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም እዮም ዝበለ ኮሚቴ ተሓላቒ መሰል ጋዜጠኛታት CPJ ብወገኑ ኣብ ብርክት ዝበሉ ኩርናዓት ዓለም እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምኽንያት ሞት ጋዜጠኛታት እናኾነ ይመጽእ ምህላው ኣነጺሩ የርዳኖስ ገብረስላሴ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም እናወሰኸ ይመጽእ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዘይምርግጋእ እንተኣሳሲሩ ጽፉፍ መረዳእታን ንጹር ቁጽሪ ሞትን ማእሰርትን ጋዜጠኛታት ምርካብ ኣገዳሲ ግን ድማ ፈታን ኮይኑሎ ዝበለ ኮሚቴ ተሓላቒ መሰል ጋዜጠኛታት CPJ ቅትለትን ማእሰርትን ጋዜጠኛታት ይውስኽ ምህላው ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝምስክሮ ይብል This year once again too many journalists were killed, imprisoned, held hostage or missing ኣብ ፈላም ወርሒ ይመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት 2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ
ኣውሮፓውያን ሰፊሕ ጸብጻብ ከም ዘቐርብ ቃል ዝኣተወ CPJ ንክዛዘም ናይ ሰሙናት ዕድመ ኣብ ዝተርፎ ዘሎ ዓመተ 2025 ኣውሮፓውያን ግን ዛጊድ ብዘሎ መረዳእታ ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ተቐቲሎም እዮም ዝበለ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፕረስ ይፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምምካት ብደረጃ ዓለም እኹል ስራሕ ኣይተሰርሐን ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኣነጺሩ በዝሒ ጋዜጠኛታት ብምቕታል እስራኤል ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚ ትስራዕ ዝበለ CPJ ኣብ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኩናት ጋዛ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣስታት 250 ጋዜጠኛታት ቀቲላ እያ እዚ ድማ CPJ ካብ 1992 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ቁጽሪ ሞት ጋዜጠኛታት ክስንድ ካብ ዝጅምር ንድሓር ዝመዝገቦ ዝለዓለ ቁጽሪ ምዃኑ ኣነጺሩ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንጋዜጠኛታት ቀታሊ ዓመት ነይሩ ዝበለ ትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ወይ ድማ RSF ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 500 ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ ዝበለ እንትኾን ቻይና ጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብ ቅድሚ ትስራዕ ሩስያ ድማ ትስዕብ ይብል Today 503 journalists are behind bars በጨውያን ምስዋርን እውን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ፈታኒ ግዜ ይሕልፉለው ዝበለ ትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም ዛጊድ 135 ዝኣኽሉ ጋዜጠኛታት ሓለዋቶም ኣይፍለጥን ኣስታት 20 ዝኣኽሉ ጋዜጠኛታት ድማ ጅሆ ዝተተሓዙ ኣለው ኢሉ 135 journalists are currently missing worldwide 20 journalists are currently being held hostage ምስ France 24 ጻንሒት ዝነበሮም ዋና ዳይሬክተር ትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ቲባው ብሩቲን እናሰፍሐ ይመጽእ ዘሎ ዓመት ስጋት ድሕንነት ቁጠባ ፖለቲካዊ ጽዕንቶን ካልኦትን ንሞያ ጋዜጠኝነትን ናጽነት ፕረስን ይፍትንዎ ምህላዎም ይጠቕሱ A series of crises that are affecting journalism. We have obviously the return of violence against journalists and the erosion an economy that's weaponized against the media and legal and political harassment. So I think it tried to highlight the diversity of the threats on press freedom. ጋዜጠኛታት ይሞቱ ከይኮነስ ኮኔልካ ይቀተልለው ዝበለ ትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ሃንደበታዊ ዘጋጥም ዘሎ ዘይኮነስ ኮኔልካ ሓበሬታ ንምዕፋን ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ኩሉ ሓላፍነት ክስምዖን ሓለዋ ክገብርን ጸዊዑ These acts of violence are not accidents. They are tactics to silence journalists. ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ኩብራት ኣድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ናብ ቀጺሉ ዘሎ ሓደ ሓበሬታ ሰጊረ ኣቶ ቻላቸው ጌጡ ይበሃል በ20 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሞባይሉ 8.4 ሚልዮን ብር ናብ ባንክ ሒሳቡ ከም ዝተሰጋገረ ዝሕብር መልእኽቲ በጽሒዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክሰደሉ ዝኽእል ኣዝማድ ይኹን ፈታዊ የብለይን ዝብል ኣቶ ቻላቸው ኣዝዩ ተደናጊሩ ብዛዕባ እቲ ዝገጠሞ ነገር ድማ ንመሳርሕቱ ነጊርዎም ናብ ቀረብኡ ዝርከብ ንግዲ ባንክ ደው ኢሉ ሰዓቱ ጠቂሱ ድማ 8.4 ሚልዮን ብር ናብ ባንክ ሒሳበይ ከም ዝተሰጋገረ ዝገልጽ መልእኽቲ በጽሕኑ ብምባል ሓቅነት ናይቲ ዝውውር ከረጋግጽ ሓቲቱ ኣቶ ቻላቸው ናብ ባንክ ደው ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘይተጸበዮ መጠን ገንዘብ ናብ ሒሳቡ ምስግጋሩ ብዝምልከት ዝበጽሖ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቁኑዕ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዩ ሓቢሩ ዘሎ ናቱ ባንኪ ሒሳብ ኣብ ባንክ ንግዲ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኣቶ ቻላቸው እንተ ተኻኢሉ ምስቶም ባንክታት ተዘራሪብኩም ዓርይዎ ብምባል እቲ ባሃንደበት ኣብ ባንክ ሒሳቡ ዝተረኽበ ሚልዮናት ብር ናብ ዋንኡ ከሰጋገር ሓቲቱ እቲ ገንዘብ ኣይናተይን ምስቲ ዝለኣኾ ባንክ ተዘራሪብኩም መልሱን ውጽኢቱን ኣፍሊጡን ድማ ኢሉ እንተኾነ ዝረኸቦ ምላሽ ከምኡ ድማ ኣይከኣልን ዝብል ነይሩ እቲ ገንዘብ ናብቲ ዝለኣኾ ባንክ ንምምላስ ባዕልኻ መጺኻ ተመልክት ኣለካ ተባሂሉ ኣስግረለይ ኣይበልክዎን ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ከስግሩለይ ዝኽእሉ ኣዝማድ የብለይን ብምባል ኣብቲ ሰዓት ዝተፈጠሮ ምድንጋር ይገለጽ ብዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ሕጊ ነቲ ገንዘብ ርዩ ይምርምሮ ናብ ዋንኡ ድማ ይምልሶ ብምባል ናብ ክፍሊ ፖሊስ ባህር ዳር ሻምናይ መደበር ፖሊስ ከይዱ ጥርዓን ኣቕሪቡ ጥርዓኑ ተሰሚዑ ድማ ፖሊስ እቲ ገንዘብ ከይንቀሳቐስ ናብ ባንክ ደብዳቤ ጽሒፉ ብድሕሪዚ መርመራ ተኻይዱ ነዚ ስዒቡ ፖሊስ ናብ ኣቶ ቻላቸው ደው ኢሎም እቲ ገንዘብ ገለ ምትላል የብሉን ነፃዩ ንዝመጽእ ነገር ኩሉ ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ኢሎሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ሒሳቡ ዝርከበሉ ባንክ ተመሊሱ እቲ ገንዘብ ውሕስዩ ኢሎምኒ ብጌጋ ዝተለኣኸዩ ኢሎምኒ ናብ ዋንኡ ክምልሶ ሓቲተዮም
በለ እቲ ገንዘብ በዚ መልክዕ ተመሊሱ ይብል አቶ ቻላቸው ናይ ብሕቱ ዘይኮነ ገንዘብ ብቕንዕና ከም ዝመለሰ እቲ ባንኪ ብ29 ሕዳር 2018 ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከም ጸሓፈ ይገልጽ ከም ሓበሬታ ቢቢሲ ክቡራት አድመጽቲ ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ኢና ንርከብ ጸብጻባ ስፖርት ዝዕለት ዝፍነወሉ ጊዜ ኣየር በጽሕሎ ክቡራት አድመጽቲ ጸብጻባት ስፖርት ሰምዒና ክንምለስ ክብረት ይሃበለይ ከማምሽኹም ማድመጽና ምሳኹም ዝጸንሕ ግብር ዘፈር ታደለም ብኣሰላዳእነት አንጎላ ይካየዳብ ዘሎ ረባዕ ዙሩ ትሕቲ 17 ዓመት መላ ጸዋታት አፍሪካ 2025 ኢትዮጵያ ብውድድር ብሽክልታ መዳልያ ወርቂ ተዓዊታ 26.96 ኪሎሜትሮ ንውሓት ኣብ ዝሸፈነ ውድድር ጋንታ ክሮኖሜትር ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ብምውፃእ መዳልያ ወርቂ ተዓዊታ አልጄሪያን ደቡብ አፍሪካን ድማ መዳልያታት ብሩር ነሓስን ረኺበን ኣብቲ ውድድር ተቐዳደምቲ ማህደር ደስታን ዳናይቲ ተስፋይን ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ከምኡውን ትዕግስቲ ካሳሁንን ጽዮን ፍስሓንን ናገራዊት ጋንታ ብሽክልታ ኢትዮጵያ ብምውካል ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፋ ተቐዳደምቲ እየን بتمثال زينا بدك تبعتي أفتخر 26.96 كيلومتر أفشفنا وردر كانت كرونومتر يتبقى مدلان حاس تعويتام الجيران مورشيس دما مدلاتات وركن برورن تشليمن لقس سلومن كاب ترانس إثيوبيا داويت جبر كيروس كاب فابريكا مرحيت هديس والوالو صوميل برهانة كاب صراحة نقدوجنا كمون شمدين ريدوان نهجرويت كانتا إثيوبيا وكيلهم سورا درو سبورتنياتيوم هايلي ميكيل فريو كاب غانتا ترانس إثيوبيا ندقي أنستيو مريحو بتمثال يوناس در أبروخ كاب غانتا والوالو دما ندق يتوعاتيو زمور حزلو أسلتنتيوم غانتا بشكلتا سرحتي نقدو قنا نحدشتي بشكلتنياتات عدل يهيب كمزلو أفليتو كمسعبك عربي تمسجن تسفاي أبي زمن ودر إزي عمد كاب بروجكت هاي الملكات ولد أبزجي نافغان تابشكل تاسرحتي نقدو جنا سز أنبرة بشكل تنيايم أبز حلف عمد أبي وردرات ماونتين زرع وبقعات نابتا جان تاكس أنبر كم زاخلو يزارب أبز حلف عمد ماونتين نجاوت خني رب زح جاتها هاتين يراب كتمع الدقرات بزح تجاوتنا هنا أو نار جاتها بقعات وتيت قلب بوي خمرت خيل بزحت جواتاي نيرو تمسجن تسفاي نابزل على درجة نكبصح برتعو يسرح كم زول ما يحبر أنا وأنا علامي يوزي مجمرة عدخا بكل الدرجة ساتفها بهاجر درجة ساتفها عدخا تتسوع له وورلد شامبيون تساتفها عدخا تتسوع له أولمبيك كاولا لبو حليف ولا تور دي فرانس عبيت ودرات وكيلا خيدا بورلد تور درجة كسعر الدلي إتي عود سبورت أما تنتجرلو بركزولو بلوز سبورت نياتات فوري كم زخلون يجلس فيدريشن لا ودرات بسرعة بيلهم تلمل لهم ودرات تلمجيرهم بخزتهم مالته أمتاوي تلمل لهم بقى سرعة دخنا برنامج يوتيوب بسكليت ياله بدم تزجاجين أو زودر كاتم انتهي مالت. نحوم مزجبون أبزع عمت زي كافغانتا ماونتين بشكلتا رايت مع عدقرات نافغانتا سرحتي نقدو جنا زفر متقدر مايو نافغانتا بشكلتا سرحتي نقدو جنا متقوم بارو حجوزكم زخنة زجلس أنا هم مزجبة بلوت وزيت من مزجاب يسعر كم زلد ما يتكس. عتزي تبغى يمكن أصلا قبل لنا مسكنا يو حجين الحرز الله عاوت نمتي أنا تسفى قبل. هذا عصر شو منتن وجد زوجت هجين زجاج لنا هنا يوم مسفتاري تبغى تبغى زوجت نقبرينا يو أبزوجت معنا عاوتي تكاتي تقررمتي أمبقع تخرج كجبرلو كم زجبا ون نهو مزجبا وسخو أجنزيو مشكلة تعيد خنزلوا حي يو تنقر كسرح لوا يو كادي نقر كعات تأمناتنا ترى كجبرلو زو سايكل زي أسرتاني جانتا بشكلتا سرحتي نقدو جنا نقص جبر حنس بقولو تكالو نحدشي تقررمتي عدل أما هذن أبي متأخر إتها جانتان يسرح كم زلوا يجلد قد محزي إن بين إنجينيرو إن بين إنهالو ورد أفتم مناسي بزح زولو يتحزون يرو هذا كنت إيه كاتاجوري ترى حللو فإذا أفتم مناسي مستناي قد محزي زنبرك إدميت أورنت زنبر خناتات كتري خلها هذا واحد يسبس له زلوا ورمس يقول مثلا حزلو معامت كوينا طرح كنري خلنا أبتهلو كنيتات كنري خلنا قد توم مناسي كابتوم زنورنا نبارات لعل 5% ورمسيا حد عامت جنا زي توادر تيم زلونا عملت خل سلسور حزو قبرو مالت سلازي مناسي عد لما هبت خرت غيرنا نسرحنا نقلنا
حز ድማ ናብ ሓወዜን ክንወስደኩም ኣብ ፕሮጀክት ተጠሪፍና በመስራሕና ብኽእለትን ብስነ ምግባርን ክናመሓይሽ ኽኢልና ኢና ክብሉ ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ባዜን ሓወዜን ገሊፆም። ብርሃነ በየነ ኣብ ከተማ ሓውዜን ኣብ ምንቅስቃስ ስፖርት ካብ ዝርከባ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ባዜን ሓንቲ እንትትከውን ኣብታ ፕሮጀክት ዝርከቡ ሰልጠንቲ ሰገናት ዝወሃቦም ዘሎ መሰረታዊ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ በርቲዖም ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ። ስልጠና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ቶምንች ከም ትምህርቲ ስልጠና ጸገም በብሽፍቲና እንጫት ብሽፍትና ጽቡቕ እዩ። ኣብ ሰሙን 4 ሰዓት 3 ኣብ ክለብና ልመጽእ ልሳተፍ ኩሉ ያው ብጽቡቕ እዮም ልውና እሕና እውን ብቱ ልሃውና መሰረት ቆንጆ ኢና ንሰርሕ ኣለና። ትሬኒንግ ጽቡቕ እዩ። ትንፋሽ ግዛይ ስርሕና ኣሰልጣኒና ብጣዕሚ ጽቡቕ። እዞም ሰልጠንቲ ሰገናት ኣብ ስልጠና ፕሮጀክት ምጥርናፎም ብትምህርቶምን ክእለቶምን እናመሓይሹ ምዃኖምን ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ኣትዮም ትግራይ ወኪሎም ምጽዋት ድማ ረኣይ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ኣነ መቐለ ብናይ መቐለ ሽረ ዓዲግራት ዋላ ካብ ብዙሕ ጉድለታትን ጉድለታተይ መለየ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ዓበይቲ ጋንታታት ክሳተፍ ዕላማ ብሰልጢና ኣነ ክጫወት እንደሊ ወልዋላ 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 ተጫዊት ዓደይ ወኪል ክጫወት ሰልጠንቲ ሰገናት ኩዕሶ እግሪ ባዜን ተኸታታልን ኣቕሞም ዝዕቢ ስልጠና ይወሃቡ ከም ዘለውን ኮይኑ ግና ሕፅረት ናውቲ ስፖርት ከም ዘለዎም ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒት ኣብ ፕሮጀክት ተስፋይ ገብረ ኪዳን እዩ። ዘለና ዓቕሚ ዘለና ናይ ማተርያል ስርዓት ይኹን ካብኡ እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ሚድያ ብምርኣይ ንዕኦም ዝምጥን ምስ ዓቕሞም ዝኸድ ምስ ዕድሞኦም ዝኸድ ስልጠናታት ንዓቶም ዝዓዊሉ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበፅሕሉ መንገዲ እናፈጠርና ያው ዝሐሸ ዝኾነ ስልጠና نهبنا إنا. بروجكت كعسى أجري بعضين متنخرن محجزن أب كواوي مزركوا بسبب هفتي بمردا على حجز خجبر الله يسرحهم هلهم حبر دما عتحواري سبورت كتم حوزين ما مرحق واستخلايون. هذا من قص لكن تلك فتحنا جر كم زي لا أرينا أيه هنياتو هذا من قص بجت اللي يزول الساعة إحنا ولينا دولنا ما تسأل الزين المغرف استتحفنا يوم سبب هفت له أبدا جن أو اشتعدنا له ما أنت إيش كهذا ولا ملسي أي نركب جن تسأجمنا كفل غيرنا لنا بسأل دما يا حجز كنركبنا لنا تسويت نجبر بروجكت كعسى أجري بعضين كتم حوزين أبز تفرالي كل عدمة لعلي سوسة سجنات بمحقف سلطنا النهابتيان أبي صوتا شامنا يسومون قدم ليج إثيوبيا غانتا رايا عزو لومي صوتا أكايد عوت دما مزجي بالا غانتا رايا عزو نغانتا درامي كتما خلتن حرب زخنو وطيتيا سعيراتام اتقدم أب ستاديوم أب بكيلا كتما أدما سخايد صوتا ينيرو زاغيد غانتا رايا عزو شوعتنتي بمكاو درجة أما حشا بتماثالي أبي قدم ليج إثيوبيا ساتفتلا غانتا حولتا أقسم لومي مس غانتا ديمبي ديولوت زغت متخوينا بمعارو وصيت حدن حدا تفلالين غانتا ديمبي ديلو مبل 11 دقيقه بونسا جميتشو بزا مزغوا غول ممرح جميرا زنبرت خوينا فانوس كيدانا مبل 65 دقيقه ني اقسم حاولت اقسم بزا مزغوا غول دما حاولت اقسم بمعارو وصيت حدن حدا تفلالي الله غانتا جينكا كتما نغانتا اركا كتما 1-0 سعيراتا ينيا ديسكوتي مس اوميديلا بمعروضيت 0-0 تفلالين ناب حبريتا وصاي انت نسجر هشام زيرو علي ابي تاريخ عسغري بحتاوي بادو ماليا قصري تخدينو زاتو تصاوتا ايو بزعبا تصاوتاي صغاو زفورو زسنادو صبصابلو كمسعب قربي أب أفريقيا عبي مدرخ ودر كعسى أجري زغانة وانجا أفريقيا 2025 نكجمر عدم حيدة معلتاتي ترفو درجة أوروبان كالوت كفل علامات نزفلة كواختي تصوات كعسى أجرون نحجرهم وكيلهم نحدا ورح كدام كوتس بيتي كبر أبتي مدرخ ودر بركزبول تصوات زير الساعة تاريخات صحفهم الناس حفوون يركبون تاريخ وانجا أفريقيا طرح زي كونس تاريخ كعسى أجري عالم زي ترسعو حدا تصوات جن الله مركاوي هشام زيروالي كما قدرت أوروبيان تر 17 أب وانا كتما موروكو رابات زتولد هشام زيروالي أب نسنة عدميو أب كتما رابات نزركبا غانسات بمتصواتي يحلفوه كابو بمقصال دما نوانا غانتا FUS رابات تتاويتو
ካብቶም ሞሮኮ ዘፍረየቶም ኣጥቃዕቲ ሓደ ምንባሩ ዝንገረሉ ሂሻም ዚሮዋሊ ንሰለስተ ዓመታት ምስ ጋንታ ራባት ድሕሪ ምጽዋቱ ናብ ስኮትላንድ ብምምራሕ ኣብ ጋንታ ኣበርዲን ጻንሒት 3 ዓመታት ገይሩ ከም ትጽቢት ዝተገበረሉ ክደምቕ ዘይካለ ሂሻም ዚሮዋሊ ኣብ 2000 ኣቆጣጽራ ኣውሮፓውያን ምስ ጋንቱ ኣበርዲን ክልተ ፍጻመ ጸወታት ዋላ እኳ ተሰለፈ ብስዕረት እዩ ዛዚምዎን ተወሳኺ እውን ንዝነበሮ ብቕዓት ዝሃሲ ድማ ስብራት ዓንካሪቱ ኣጋጢምዎ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ኣገዲድዎ ብሰንኪታ ማህሰይቲ ድማ ካብ ውድድር ኦሎምፒክ እውን ክእለ ተገይሩ በቲ ዝገጠመ ጉድኣት ድማ ሃገሩን ጋንቱን ክረኽቦ ትጽቢት ዝግበር ግልጋሎትን ኣበይ ደረጃ ክበጽሕ ተባሂሉ ትጽቢት ዝተገበረ ብቕዓትን ተኾሊፉ እዩ ድሕሪ ዘይተሳኽዐ ጻንሒት 3 ዓመታትን 13 ጎላት ኣብ 37 ንግጥማትን ጋንታ ኣበርዲን ብምልቃቕ ናብ ሕብራት ዓረብ ጋንታ አልናስር በውዕሊ ሓደ ዓመት ተጸንበረ ድሕሪ ድማ ናብ ሃገሩ ብምምላስ ናብታ ናይ መጀመርያ ጋንቱ ኤፍዩኤስ ራባት ብምምላስ ተዓዋቲ ጸወታት ኣውዲ ካብ ምዕላፍ ሞሮኮ ኮይኑ ዚሮዋሊ ንሃገሩ ሞሮኮ 14 ጸወታት ዘካየደ እንትኸውን 6 ጎላት እውን ብስሙ ኣመዝጊቡ ገና ወዲ 27 ዕድሜ ከሎ እዩ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየላ ከተማ ራባት ብሓደጋ መኪና ህይወቱ ዝሰኣነ ዚሮዋሊ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ታሪኽ ድማ ኣለዎ ንፈለማን ንመወዳእታን ግዜ ባዶ ቁጥሪ ገይሩ ዝተጻወተ ተጻዋቲ ብምዃን መብዛሕትኡ መፍቀራይ ኩዕሶ እግሪ ዚሮ ዝብል ስያመ ዝመጸ ካብቲ ተኸዲንዎ ዝጻወቶ ቁጥሪ ማልያ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ዚሮ ግን ስሙ እዩ ሂሻም ዚሮዋሊ ንሓደ ዓመት ባዶ ቁጥሪ ማልያ ድሕሪ ምግባሩ ሓድሽ ሕጊ ጸዲቑ 11-12 ቁጥሪ ማልያታት ምግባር ድማ ተጻዊቱ እዩ ታሪኽ ኩዕሶ እግርን መፍቀራይ ስፖርትን ድማ ተኸዲኑ ዝተጻወታ ባዶ ቁጥሪ ማልያ እናዘከሮ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ኣብ መበል 16 ሰሙን ግጥም ላሊጋ ስፔን ጽባሕ ሓደ ጸወታ ክካየድ እዩ ብ16 ነጥቢ ኣብ መበል 14 ደረጃ ዘላ ጋንታ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ሜዳ ብ12 ነጥቢ ኣብ ሓደጋ ሙራድ ኣብ መበል 18 ደረጃ ምስ ትርከብ ጋንታ ጂሮና ጽባሕ 5 ሰዓት 5 ጸወታ ንካሰላስላየን ቀዳም ድማ መሪሕ እቲ ሊግ ባርሴሎና ምስ ኦሳሱና ዘካይዶ ግጥም ልዑል ግምት ተዋሂብዎ ሰንበት ኣብ ካልእ ደረጃ ዘላ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ምስ አላቤስ ካሜዳ ወጻኢ ተካይዱ ጸወታ ካልእ ናይ ሰሙን ትጽቢት ዝግበረሉ ግጥም እዩ ብተኸታታሊ ዓወት ተመዝግብ ዘላ ጋንታ ባርሴሎና ብ40 ነጥቢ ንላሊጋ ስፔን ትመርሕላ ኣብ ዝሓለፉ 5 ተኸታተልቲ ግጥማት ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝተዓወተት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ድማ ብ36 ነጥቢ ኣብ ካልእ ደረጃ ትርከብ ቪላሪያ ብ35 ነጥቢ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ዘላ ጋንታ እያ ጋንታት ጂሮና ኦቬዶን ለቫንቲን በቀደም ሰዓብ ካብ መበል 18 ክሳብ 20 ኣብ ሓደጋ ሙራ ዘለዎ ጋንታት ስፔንን ኪሊያን ምባፔ ካብ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ብ16 ጎል ብበዝሒ ጎል ንላሊጋ ስፔን ይመርሕሎ ፌራን ቶሬስ ካብ ጋንታ ባርሴሎና ድማ ብ11 ጎል ኣብ ካልእ ደረጃ ይርከብ ባርከስ ዝኸርኩም ኣድመጽና ለማዓንቲ ዝሓስኩም ጸብጸባ ስፖርት እዮም መስል ነይሮም ስለዝተኸታተልኩም ኣዝየ መስግን ብሩኹም ሸት የመስግን ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ጸብጻባ ስፖርት ዝዕለት ኣድሚጽና ተመሊስና ኹብራት ኣድመጽ ሬድዮ ትግራይ ንሓደ ሰዓት ምሳኹም ምስ ሰማዕቲ ዝጸንሐ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ኣብ ዝተኸንቢትሎ ጣብያና ሓሪኹም ከተድምጽና ዝጸናሕኩም ሰማዕቲ ኣመስግና ብምስሳይ ሓቢረኩም ዝጸናሕኩ ኤፍሬም ገብረኺዳኔ ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት ሬድዮ ትግራይ ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመነ ከሓድገኩም ሰላም